मैम जी ये आसो आनंद पाइबार मुख्य कारण हूँ बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी साधना पीठ ये सिद्धि प्राप्त होते और मालिका वर्णित पीठ ये जो मणिनाग गुंफा से मालिका कहले मणिनाग गुंफा महिमा अपार पाताल द्वारा थी 200 मुनि सिद्धि साधुंट कोटी अच्छी आश्रम। फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल ज्योति ब्लॉग आपण प्रिय कान्हा भाई वीडियो रे बाबा कौन गोटे मणिनाग विषय रे कौन कहते ये मणिनाग विषय जानापी आपन पूरा वीडियो देखा पड़ो तापर मु आपन कहूँ चाहूँगी अच्युतानंद महापुरुष जो 500 वर्ष तले जहाँ मालिकार उल्लेख करते बर्तमान दैनंदिन जीवन में सत्य परिणत सत होची पंचसखा मध्य अन्यतम अच्युतानंद महापुरुष जो मालिकार उल्लेख कर आगत भविष्य कौन घटो और किसी स्थान विषय में उल्लेख कर बहुत स्थान विषय मालिका वर्णित स्थान कलिजुग शेष स्थान किसी घटनावली घटवार सी उल्लेख कर स्थान मध्य अन्यतम होउची जलकानंद धाम एक स्थान जलकानंद धाम आखपाख अंचल जलका पहाड़ नाम परिचित यह सालेपुर ब्लॉक स्थित अड़मपुर ग्राम रे यह अवस्थित और एवं जलका पहाड़ रे बहुत किछि रहस्य रही एवं बहुत किछि रहस्यमय स्थान मध्य रही शुणिया मिली से 752 गुंफा मध्य अच्छी किसी मठ मंदिर मध्य अच्छी से मठ मंदिर को अच्युतानंद महापुरुष निज मालिका ग्रंथ रे उल्लेख कर चलतु से जलका आनंद धाम विषय आम सेठिकी जिबा एवं किसी जानिबा लेट्स गो।
ନାଁ ହେଉଛି ବାବାଜୀ ନିର୍ମଳାନନ୍ଦ ଦାସ। ମୁଁ ଏଠି ଜଳକା ଆନନ୍ଦରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିବା ପୂଜାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି। ଏଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଇଏ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ ଇଏ। ଏ ଯେଉଁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ସେଥିରେ ମାଳିକା କହିବାର ପାତାଳ ଦ୍ୱାର ଥିବ 2 ସହସ୍ର ମୁନି ସିଦ୍ଧି ସାଧୁଛନ୍ତି, କୋଟିଏ ଅଛି ଆଶ୍ରମ। ଯେ ଜଳକା ନାମ ଗନ୍ଧମାରଦନ ଅଷ୍ଟକୂଳ ଅଷ୍ଟନୀତି ଅଷ୍ଟପାଟ ବସି ଜଇନେ ବିଶ୍ରାମ ଅଷ୍ଟବସୁ ମେଧାମେଧି ଅଷ୍ଟପାଟ ବସିଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ। ଏଣୁକରି ଉପାଧି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ସନକାଦି ଆସନ୍ତି, ସର୍ବତୀର୍ଥର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସବୁ ମାନେ ଅଷ୍ଟପାଟ ବସିବ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ। 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ଏ ବଟର ପତ୍ର ସ୍ୱୟଂ 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ସେ ଚିତ୍ତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଶୁଳି କାଟ ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଟାରେ। ହବ କେତେବେଳେ ନା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକାରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବୁଲିବ, ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଆସିବ, ପଲ ପଲ ହେଇ ମରିବ, ଔଷଧ ବାହାରି ପାରିବନି। ସତ୍ୟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏ କଥା ମିଛ ହବ କାହିଁକି? Papa ga sa ga